салом алайкум, хуш омадед ба канали Рӯйгунавия. Бардораи азиз, чӣ хеле ки гуфта будем номи ширкати Хуҷандтранссервис, номи акай Бахтиёр ва авиакасаи Рӯйгунавия. имрӯз 14 ноябр, чӣ хеле дар видео пештара дида будем, нафарое ки харидории билет кардан ва сафар доранд ба хатсайри Хуҷанд душанбе аз автовокзали Котельники. хайри ширкати Хуҷандтранссервис 3 литр рӯған ва ҳозир айни ҳол мо медурӯем якта ба якта хайри ширкати Хуҷандтранссервиса мерасонем ба мардум, то ки салом алайкум. И ай тарафи ширкати Хуҷандтранссервис хайра нафарои да ки боварӣ карда харидории чипта мекунанд. биё и фақат ай тарафи ширкат ҳамчун хайриявӣ закоти ширкат. Рахмат, зинда бод. Саломат боше. Биё. Номеро мо ҳама вақт ҳаст дар интернет мезани Рӯйгунавия мебуроя бардар. Эна бардарҷон. Рейси оянда да 21 ноябрда 5 кило шакар гуфтагиан овардагиан як палет. мо ҳами хебо чӣ хеле ки рӯғана расондем, бо ҳам хе шакар да ҳар як нафар да мерасонем. ҳам рӯғанотуна тақсим мекунем, ҳами дига бо гап мезанем барои бедокументҳо. нафарое ки бедокументен чӣ хеле ки дар видео тамошо мекунем ҳамон хе мегема. вазвашаи народи набигирен хубтараш ё ки раҳда шумо ягон каса сум намете, фақат 3000 мо мегем ки хатитон бигире ба хотире ки раҳда постода хитон бибине ба чашми хитон. ман кардан аз худ мекунед, ман накардан хатитон мегирен мебарен 3000 тона. шумо рӯған гирифте? биё. ин хайриявии ширкати Хуҷандтранссервис барои дер мондантон ака биха. занги телефон карден, як гаптон гуфтан, омаден, дига автобус даштем. аммо автобусе ки диден видеода, аммо автобус да. аммо нафарое ки билет надоштан бародаро дар берун мондан, кӯдакои майда, занакои калонсол. шумо прямои ай касса гирифта буден билетотона, омаден, ҳама соҳиби ҷо. на талпа, на ягончи. Амхеа? ҳама. Ина. Бачо, билет аз самолет нагире. Арзун бхезе бе. Рӯған ту меду, аз шакар ту меду. 100 фоза бхезе немедлина бе. 9000 дагиҷо, 24000 дагиҷо. Бхезе бе ҷа. Бхезе бе немедлина. Бачо, ин уважату мена, ҳурмату мена. Бхезе бе. Дар ҳақиқат камбуди автобуса калонсоло дида бошен, гап занен то ки дар рейсҳои оянда бартараф гардонем. Ягон камбудиёро дидед? саломат бошед. баъд кӯдакои майда бисёранд. нигоҳ кунед калонсола нафарое ки бисёртар дар автобус уже сафар кардаге медонен границаҳода чӣ хел гузаштанад. баъд иҷа апо ҳастанд, бори аввал ай сафар мекунанд, дар граница нигоҳ кунед. багажора фироварданда вақти Россияда рентген мегзарен, Қазоқистонда рентген мегзарен, Узбекистонда лента мегзаронен. фақат талпа нашавад. дар автобус иностранцорам ҳастанд. ба ҳамин хотир тозагира нигоҳ кунед. баъд бидан нафарое ки ҳоли сафар накарда уже майнушӣ кардан, фуровардем шуна ҳамин рейси шумо. бародаро ки шумо соҳу саломат бирем бирасен. пешаки гап задем ки накунен ҳамин кора, соҳу саломато ки равен расен. но бидан бачаҳое ки майнушӣ кардан бевазвратай билет фуровардем бевазврата. ба хотире ки мо пешакӣ гап мезанем ки ҳамин дар кор нест. шумо 1000 километр намерен, 5000 километр намерен. ба ҳамин хотир ҳаракат кунен ки нафарое ки бори аввал сафар мекунанд нигоҳ кунен, якдигара ҳурмат эҳтиром кунед, ҷанг накунед. баъд нафарое ки дар берун мондаган, айраҳи дур омадаган, баъзеҳо бехонаву бедар. ҳозир ба фикри шумо ҳамун нафарора коридорда баъзеҳош занакои калонсол кӯдакдора гирия доранд ки мо дар коридор намерем. шумо чӣ мегӯед ки дар коридор ҳамун нафарора равон кунем ё ки шумо розӣ нестед? ман медонам ки ягон кас да хиш намеояд. на самом деле и модам неприятная, но ки вақте ки дар пеши касса, мисол баъзеҳо буданд ки дар пеши касса дидан ки модар чӣ хел қати кӯдакош гирия карда истодагия дар пешда. мо вақте гап мезанем мумкин нест ва гирия мекунад ки шумо тоҷикен, мора ҷо намекунед, мора намехоҳем ки роӣ кунед. ба ҳамин хотир ман хостам ки дар якҷоягӣ шуби борозигии шумо ҳамун нафарои ки айраи дур омадагиян
شما جو شوان بروان اگر شما روزی نباشین خیلی ما هم در کوچه میمونیم شون تا اگر رئیس آینده ما روزی جمعه میشوه نه جای خواب دارن نه گستینسه قبولشون میکنه فقط بردیمشون میگه شهروند روسیه فقط میگیریم با همون خاطر شده به روزگی بعضی ها بدن رادیو آزادی در جلبه شده بود که ما ای سببه که پول کار میکنیم ای همین سبب کاریدور دم بار میکنیم نه برادر اوخی نه مقصد چیه که همو برادرها رو ما خواستیم که مثلا ما رو هم بفهمن شما رو هم بفهمن که مثلا نکنن همین کارا رو مثلا همون رئیسای دا بلیت خریداری میکنیم میبیای جوت سو هست میشینی میره بحثو عذر زیاد میپرسم که همون نفرا را جمع میکنن حرمت احترام کنین شکایت ها مثلا جنگ جنجال نشوه خصوصا کلونا دا داخل داره که مثلا جوانا خون در جوشن روزی نروی سیستمشون سلامتیشون خوب نیست با همین خاطر نگاه کنین رسو پیشینه دا میرون همین قزاقستان میگذرن و ماینوشی را سر میکنن جنگ میشوه بعد از تاجیکستان ویدیو را روان میکنن مینیستر ترانسپورت که سر یکدیگر فینگال خون جان خوردن نگاه نمیکنین همین خاطر همه شما کلون همه برای زندگی اومدگی ما هم رنگ شما نگاه کنین خوبه حرمت احترام می بیاین با عذاب مشقت 1 سال 2 سال توقت میکنین 3 روز 4 روز او قی نیست ان شاء الله سخت سلامت میرسیم یگان سوالو باشه مرامت تین یگان کمبودی ای طرف ما باشه یگان به حرمتی کدا باشن گپ زنین که تو کی ببینن چون ای طرف شرکت هم تماشا میکنن تو کی برطرف بگردونن یگان به حرمتی ها به ای باگاژو کی سومی زیادی سپرده همه سوز روی سفید الله همه شما را نگهبان باشه برادرای عزیز رئیس 14 نوامبر شرکت خوجان ترانسرویس اتوبوس ایشن اکسپرس امروز راسو ساعت 22:00 سفر میکنه از автовокзал کاتلنیکی با خطر خوجان دوشنبه یک جای دوگو میشیم که تو سوخ سلامت رفته برسن با پیش زن فرزندو پدر و مادرشون الله اکبر اینا برادرها همون نفرایی که در حقیقت به بلد اومدگن جون نیست اینا پیشکی گپ میزنیم که التماس پیشکی جوتون برانی رو وقت کنه دیده اینا مادرها هستند همینجا کودکای مایده هستند بلیت گرفتگی نیستن پیشکی میبیان انم خیلی تلپه میشوه خنکای هوا برف بارون کوارتیرا را سپردگی جای خوب ندارن چیکار کنیم برادرها بعد بسیاری گپ میزنن که ای سبب بلیتاشون که بفروشن گفته خریدار دنبار میکنن نه مردم بعضی ها فریب خوردگیان بعضی ها فریب کردگیان مردم ها به همین خاطر باوری ندارن میبیان روزی ریس جون میشه پیشکی خریداری کنین بلیتاتون کلاسای خودتون دقیق ندارین پس را فراموش نکنین تو ریس آینده انتظار شین ویدیو آینده را بسیار ویدیو جالب بود در پیش برادرها